Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okay, so ini saya Puan Najihan binti Awang Tawadi, sama juga dengan Encik Syawal daripada kampus Tapa. Okay, so konten yang saya nak share hari ini adalah experience saya menggunakan Maple dalam PNP, comments yang ataupun syntax yang saya apply yang related to Maple software. Next adalah contoh-contoh assessment yang saya bagi pada student dan little bit demonstration lah. Okay. So experience in PNP, saya dah mengajar almost 4 years. Untuk Maple, so far saya dah cover untuk subject pre-calculus and calculus 1. So for next semester insyaAllah saya akan go through untuk Maple 300, MAT 300 lah, ODE, Ordinary Differential Equations. So as we all know, Maple is one of the criteria yang kita akan nilai dalam continuous assessment untuk student as a laboratory assignment lah. So dalam MAT 1T3, macam yang Encik Syawal explain tadi, kita usually akan introduction dulu Maple kepada student, basic lah yang macam Encik Syawal share, and usually saya akan masukkan topik-topik yang kalau tengok dalam scheme of work, ini adalah topik-topik yang akan cover dalam scheme of work lah. So macam Cik Syawal cakap, kalau sempat saya cover semua, kalau tak sempat kita akan pilih topik-topik yang match dengan kita punya learning outcomes lah. So this one saya tunjuklah mana yang saya cover for the whole topics lah dalam scheme of work. So if you look here, we have 7 topics. Okay, we go through one by one. So usually introduction, first class tu kita akan masa kelas beginning intro, kita akan explain lah what is the significance of Maple to students in learning 1T3 and 1A3. So Maple is comprehensive computer system for advanced mathematics. Okay, so student tahu dia boleh facilitate ataupun kita akan boleh belajar banyak benda, especially dalam algebra, pre-calculus, calculus, discrete mathematics, and we also will explore graphics, numerical computation and many more areas in mathematics. So it's a good thing sebab Maple ni boleh menarik pelajar-pelajar mostly yang sangat lemah maths lah, at maths dulu, macam mana diorang boleh go through, explore lagi yang maths ni ataupun pre-calculus or calculus one is very interesting for them. Okay, so usually kita akan minta student buka dululah worksheet tu. Dalam lab kita buka yang icon yang tadi, previous slide, so dia akan appear macam ni lah. Okay, so after that, usually I will mention the student what is very important guidelines. So first of all, macam sama je macam Cik Syawal explain, okay, every comment in Maple must end with a semicolon, and Maple is case sensitive. Okay, if the question is small or capital letter of X, is not the same as a small letter. So student must be careful ataupun berhati-hatilah semasa nak writing the comment. Okay, always type Maple comments in lowercase unless your instructor tells you otherwise. So kita kena tengoklah. So biasanya kita akan make sure student alert dan juga tengok equation yang kita tulis. Okay, and usually student dia akan klik enter macam nak writing kan, tapi kita selalu pesan lah Maple ni you boleh going back ataupun backward and boleh adjust ataupun edit balik lah dekat mana yang error yang diorang buat. Ni macam yang Cik Syawal explain, saya tak go through Maple tu lah, nanti saya akan tunjuk dalam demonstration lah. So ini adalah contoh-contoh. So basically kita akan start lah. Okay guys, okay let's try 2/3 plus 4/7. So they will get 26/21, right? Okay, how about if we want to convert it into decimal places? So you can use the commas evolve and
and insert the fraction 26/21. So what you will get? So usually saya akan explain yang ni dululah. And how about if we have the question square root of set 28? So how can we write down in Maple? So I will tell them you have to write this common SQRT. Okay, and same like the previous one, if you want to get your answer in decimal places, okay, you can use evolve common, right? So next topic is plane analytic geometry in circles. Okay, so for these circles, what the student should do is to sketch this graph. Student can refer at the geometry package. So kita akan explain student topik yang ni lah yang menarik mengenai circle ni. So let's say the question is sketch the circle of bracket x minus 3 power of 2 plus bracket y plus 1 power of 2 equals to 25. So basic class kita akan suruh student sketch ni. They have to find the center, the radius, and the sum of the question. They need to use the computing the square, right? So for Maple, you can directly get the graph. First of all, the common that we can use or apply is we write down the width bracket geometry. Okay, so bila kita klik yang ni, kita akan bagi tahu student lah list yang dalam ni adalah list-list yang mana diorang boleh guna untuk writing ataupun coding tu, common tu untuk diorang boleh explore. So untuk this question, first after that kita minta student write down the common circle. Okay, dalam bracket untuk circle kena tulis C. Okay, let's say kita wakilkan circle itu dengan C lah. Okay, and then we write down the equation. Okay, so after that we put the detail C. Okay, so dalam bila kita klik detail C ataupun kita write the common detail C, dia akan keluar list ini. Okay, so dalam list ni kita boleh nampak directly, kita boleh dapat kita punya center, which is 3, -1. Instead of we find out using the manual calculation ataupun solution, okay, using Maple dia akan bagi direct answer lah. Dan kita punya radius adalah 25. So kalau kita tulis dalam general equation daripada yang atas tu adalah standard form, kita akan dapat dalam, dia pun boleh give us the equation of the circle. So basically Maple ni kita nak student akan interested lah bila kita boleh keluar graph tu kan. So usually kita akan next command adalah draw the circle, or sini kita letak C lah. So dekat gambar sebelah tu adalah output yang keluar bila kita write the command draw C. Okay ya. Okay, next is functions. So Encik Syawal dah explain banyak tadi, so saya ambil yang penting-penting yang biasa saya explain kat student lah. So Maple is very convenient way to defining the functions. Okay, kalau dalam buku ataupun kita mengajar student, kita akan beritahu fx. So dalam Maple, dia ada specific syntax ataupun command yang kita perlu gunalah untuk kita define our function. Okay, macam yang Encik Syawal dah tunjuk details tadi. So make sure the right arrow symbol in Maple can be obtained by performing the following sequence. Macam yang saya rasa Encik Syawal dah explain tadi kan. Okay. So biasanya saya akan go through yang ni juga untuk student, nampak. Okay, dalam Maple command kita ada function kalau dia ada composite dan juga dia ada operation involved. So let's say soalan kita define fx and gx first. After that we will test the student, try to get what is the sum of the function, the difference of the function, the product of the function. So let's say lah kalau the product of the function ni bila kita buat dengan student, kita nampak complicated. Okay, so kita sebenarnya boleh expand juga kita punya answer itu menggunakan command expand, bracket, klik percentage, close bracket dan semicolon. Okay. Okay, ini pula untuk exponential dan juga logarithmic function. So biasanya kita ajar student yang simple-simple je lah.
So yang first equation tu kita go through, kita tunjuk kat student kalau kita guna common yang kita writing. So untuk exponent, dia punya common dia adalah exp. Let's say lah soalan tu nak exponent power of 1. So we just put the bracket 1. Okay, beside we use the common yang kita writing, kita juga boleh guna dalam expression yang macam Cik Syawal tunjuk yang kolom sebelah kiri tu. So kita boleh ambil dekat situ sahaja power of A tu dan kita write down power of 1. So dia akan appear answer yang sama. Let's say kalau kita ada exponent power of 3, kalau kita guna common yang biasa, kita akan write down exp bracket 3, dan kalau kita nak tukar jawapan kita tu dalam decimal places ataupun titik perpuluhan, kita akan write down evolve dalam bracket percentage close bracket. Itu untuk exponential lah. Okay, untuk log, okay, saya first tu yang equation number 5 tu saya ajar student dulu macam mana nak tulis dalam common yang biasa lah. So kita akan, let's say kita ada log ni kita akan log 10, okay, 100. So kita akan tulis macam tu lah, log bracket 10 ni yang bracket yang tu lah ya, 10 dan 100. Kalau next kita akan tunjuk juga kat student gunakan expression palette yang berada di dalam maple tu, kita akan juga boleh ambil directly. So kita biasanya ajar student cara yang common dan juga yang boleh explore dalam maple. Okay, beside tu kita pun juga dalam syllabus kita akan ajar student untuk solve log kan, contoh macam log 3x square plus 1 ni, base 7 ni equals to 2. So macam mana nak dapat solution pun kita ajar jugalah. Okay, itu adalah syntax dia lah. Kita ambil dahulu yang ini. Nampak ya, kita ambil yang ni. So apa yang student boleh buat adalah untuk dapat jawab, mula-mula kita tulis dulu kita punya equation. Okay, sebab nak ajar student kita tunjuk step by step lah. Okay, kita write down the equation first. Okay, menggunakan syntax common yang ni, expression yang ni. So untuk student dapat jawapan kita tulis solve lah, SOLVE, log the equation tu. Dan jangan lupa letak variables x sebab kita nak identify ataupun kita nak dapatkan answer x. Okay, so that's why for this question the answer is x equals to 4 and negative 4. Okay. Okay, next topic adalah system of inequalities. Okay, let's say kalau soalan tu dia tanya graph the system of inequalities below and determine the feasible region. So dalam final pun suka tanya soalan ni. So selain daripada maple, student juga boleh guna Desmos. So biasanya dalam kelas, kalau waktu kelas saya akan ajar juga Desmos, tapi dalam maple saya akan tunjuk yang ni lah. Okay, so kita nak tunjuk variety of idea lah untuk student boleh explore. Okay, so untuk system of inequalities dalam maple, kita nak plot kan, kita nak sketch the graph. So kita write down the comments with bracket plots. Okay, so appear semua jenis bentuk yang kita boleh explore lah dalam with plots ni. So untuk coding, untuk dapatkan graph, okay, mula-mula kita akan masukkan kita akan write down inequality, tapi untuk coding common ni kita hanya tulis unequal. Okay, bracket, nampak tak saya buat ni? Okay, first ni kita akan tulis y greater than x. Okay, saya tertinggal kat sini dia punya. Okay, sorry. Ni, okay, bukan yang lepas tu kita ada x greater than equals to 2. And the third equation is x plus y less than equals to 8. Okay. So next, ini terpulang, tapi kalau macam biasanya kita ajar student sebab kita nak nampak graph yang clear, biasanya kita put the range. So let's say kita nak x tu, range x kat sini daripada 0 to 10, and the y range here, y axis kita nak daripada 0 to 10. Okay, and color ni biasanya kita pun boleh explore lah, kalau student nak letak red pun boleh dan sebagainya. So lepas tu kita letak close, so inilah graph yang appear. Okay,
biasanya contoh-contoh ni saya tunjuk yang question yang biasa kita explore dalam kelas lah, dalam lecture lah. Okay, so nampak tak kat sini pemilihan range pun penting. Biasanya let's say kalau kita tak letak range, dia akan keluar gambar yang sangat besar, kecil lah dengan range yang luas. So after that biasanya kita edit balik lah. Okay, so kalau macam ni kita nampak x-axis daripada 0 to 10 ni pun dah cantik lah kita punya graph. Okay. Okay, so after that, dalam learning outcome untuk mapper ni, student kena tahu types of graph. Okay, so kita ajar juga student macam mana nak sketch the graph or plot the graph for graph-graph yang ada lah dalam topik 1-3. So first is linear function. Okay, bila kita sebut function, kita kena define function. So nampak tak kat sini kecil sikit lah So F kena guna yang ni lah untuk identify or define kita punya function. Let's say kita ada fx, okay, kat sini. So ini adalah bentuk linear. Okay, function kita dalam, kalau mudahnya y equals to x lah, maksudnya dia adalah linear function. Untuk kuadratik sama juga, okay, saya wakilkan sebagai f2 kat sini. So kita, let's say kita ada x square plus 2. So first of all, before kita plot, kita kena define kita punya function. Okay, untuk dapatkan graf yang cantik memang better kita letakkan range lah pada kita punya x and y axis supaya gambar tu clear dan cantik lah Okay, contoh macam kat sini saya fixkan x itu daripada range -5 to 5, while your y is from 10 to ni sepatutnya 0 to 10. Okay, alright. So this is for absolute function. Okay, kita define function untuk modulus x. So after that kita plot f3x ni. So ini adalah graph yang akan ataupun output yang akan keluar lah. Okay, and this is for the radical function or set ataupun square root. Let's say kita ada fx equals to set x. Okay, sama juga. Okay, so mostly untuk function ni kita kena define lah supaya bila kita write down plot ni, dia akan mapper tu akan boleh baca lah kita punya kita dah apabila kita define dahulu. So ini untuk graph basic ya. So next is exponential. Okay, let's say kita nak explore, kita nak tengok exponent power of x. Okay, how about after that biasanya kita akan tunjuk kat student bagaimana nak combine graph. Maksudnya dalam satu graph tu kita ada more than one graph lah, combination, right? So sebab atas tadi saya dah define F, F2, F3. So kita boleh directly write down plot. Saya ada 3 graph, Fx, F2x, F3x. Okay, dan kita letakkan range. So let's say lah graph tu kita nak letakkan title ataupun kita punya tajuk. So kita boleh combo kat sini, tulis title, put the equal, and yang ni lah apostrophe ni wajib ada. Okay, so dekat dalam ni dia tak sensitif lah, maksudnya awak tulis ni, apa yang you write down here dia akan appear macam ni. Okay, so dia kat sini dia tak sensitif lah, dia macam words lah apa yang kita nak tulis. Okay, alright. So next is transformation of graph. Okay, so transformation of graph kita ada dua lah, satu dalam topik ni dan satu lagi dalam trigonometric. So let's say kita nak using the mapper commands plot the graph of y equals to x square. Okay, first of all kita kena define function dahulu and then kita plot kita punya graph lah. Okay, plot yx dan kita letakkan range x2 from -10 to 10. Okay, so satu lagi comments yang kita akan inform kat student adalah common restart. Apa maksud restart? Bila contoh kita banyak sangat buat ataupun kita guna variable x dengan y di atas kita punya comments, bawah tu kita nak guna lagi, it's better biasanya saya akan bagi tahu student bila kita nak go to the next question, kita biasakan guna common restart. Maksudnya mapper tak akan baca lah variable x yang previous x sebelum ni, supaya dia tak redundant ataupun mapper pun sendiri akan confuse mana satu x yang nak guna.
Okay, so bila kita klik kita write down restart, command restart, dia akan ignore lah yang previous punya command. So kita akan start dengan X yang baru. So untuk soalan yang kedua ni, kita nak cuba transformation of graph ni maksudnya kita transform daripada basic graph which is y equals to x square to let's say here kita ada dua graph which is y1, kita nak from function y equals to negative bracket x minus 5 power of 2 plus 16, and the second graph which is y2 equals to negative bracket x minus 6 power of 2 plus 4. Okay, so kita nak tengok graf yang akan berlaku. Nampak tak daripada bentuk yang solid x square yang bentuk smile tu, bila berlakunya transformation of graph, dia akan automatic berubah. So dekat sini mula-mula student akan buat yang ni dulu. Okay, kita define function kita y1 and y2. After that, kita write the common plot, okay, for y1 and y2. So macam saya cakap tadi, mapper ni sensitive. So yang bracket yang ni kena buat lah. Okay, wajib buat bila kita ada lebih daripada satu variables ataupun function kat sini lah. Okay, nampak ya, kita ada y1 and y2. So soalan yang seterusnya, let's say lah kita nak student to identify intercept, nilai intercept yang berlaku for each graph. Okay, macam kat sini saya hanya tunjuk untuk pada graf yang pertama sahaja. Okay, saya nak dapatkan intercept. Okay, daripada graf yang first ni, apakah intercept dia? So kita mula-mula kita buat package. Okay, load package dulu, kita write down with student. Okay, with student. Next is kita nak dapatkan intercept, kita akan write down intercept bracket. So biasanya saya akan tulis equation tu, dan intercept ni ada dua lah, x intercept ataupun y intercept. So bila x equals to 0, the y is equals to negative 9, and kita tulis lagi sekali untuk kita dapatkan y equals to 0. So kenapa kita buat lain-lain? Kalau kita buat x equals to 0, y equals to 0, saya rasa dia akan redundant lah dekat situ. Okay, boleh ya? So untuk case y equals to 0, kita ada dua values. X2 akan intercept pada 1 and 9. Okay. Okay. Yang ni saya tunjuk balik lah ya. Oh, okay. Lagi clear lah daripada yang tadi. Yang ni lah yang saya mention tadi. Kalau soalan ni dikata state the x intercept and y intercept. Okay, yang ni saya tunjuk untuk satu graf sajalah, y1. Okay, biasanya saya akan tunjuk satu contoh dan saya akan test student untuk try untuk dapatkan intercept bagi graf yang kedua supaya nampak dia orang faham ke tidak apa yang kita belajar lah. Okay, so untuk trigonometric function, so before kita pergi detail, biasanya saya akan maklumkan student. So bila kita sebut trigonometric ni, mostly dia involve pada pi lah. So untuk common, okay, untuk pi, bila nak tulis word pi, kita kena write down p dengan capital. Let's say kita nak tulis sin pi over 2, apa value dia? So kita kena make sure p tu adalah capital. Okay, ataupun directly student boleh ambil daripada simbol ataupun expression yang simbol lah, common simbol dalam maple tu, directly dia boleh substitute ataupun insert value tu, terus dapat jawapan. Okay. Okay, so kita kena make sure kita kena ni lah untuk case dia lah, P ni kena capital. Okay, so after that, biasanya saya akan tunjuklah basic-basic graph dalam trigonometric menggunakan maple, macam mana syntax ataupun common yang digunakan. First kita tengok sin function. Okay, bila sebut function, kita kena define. So kita buat f, yang ni lah, yang function yang kita dah tengok tadi. So untuk plot graph function, so inilah dia punya common, plot, plot fx, okay, x itu daripada ini, biasanya kita tengok question lah, okay, daripada negative
depends lah, daripada negatif 2 pi ke 2 pi boleh, negatif pi ke 2 pi pun boleh. Biasanya kita kalau soalan tu usually kita akan bagi yang spesifik lah supaya student tak confuse lah nak letak range X. And Y dekat sini saya ambil daripada negatif 1.5 to 1.5. Okay, ini line style. Okay, ini comment yang kita kena tulis lah. Legend ni adalah kita nak tulis kita punya title pun untuk ni lah kita punya function. Okay, ini untuk cos sama juga. Okay, kita define function, coding yang sama lah macam previous tadi. Okay, dan juga ini untuk tangent. So dekat sini student belajar macam mana nak explore menggunakan mapper nak sketch the graph. Okay. Okay, yang ini adalah transformation of graph. Okay, dalam satu topik dalam 1T3 adalah kita belajar secara manualnya macam mana kita nak dapatkan graph daripada menggunakan graph untuk transformation of topic ni. Let's see kalau soalan ni plot on the same graph of gx equals to sin x dan kita ada second function with g1x equals to sin 2x. So daripada x dengan 2x kita nak tunjuk kat student apa yang berlaku pada graph. So from here we try to plot on the same graph to look the difference between the first the A and the B. Okay, so for function we define function and then we plot. So here kita nak plot dua-dua, so kita kena letak bracket ni lah. Okay, so usually range ni kita akan bagi. Okay, so for this question kita nak daripada 0 ke 2 pi. Alright. Next kita nak tengok pula, since kita akan tunjuk lah kalau tadi 2 berada di dalam, how about kalau 2 berada di luar, 2 sin x apa yang berlaku lah. Okay, and this is for graph sin x and x over 2, and this is for the difference between graph sin x and sin bracket x plus pi over 2. So make sure student nak guna pi pun boleh, nak guna simbol dalam mapper pun boleh. Okay, itu untuk 1T3. So saya pun mengajar untuk 1A3. So ini adalah topik-topik yang biasa di cover lah untuk mengajar mapper. So kita akan explain dekat student topik limits and continuity, topik derivative, okay, integration dan analysis of function. So analysis of function contains process of two, which is polynomial dan juga rational function. Okay, so untuk limit, usually kita akan start dengan basic limit lah. Okay, kita try ajar student dulu to find out the calculate ataupun find the limit of x plus 2 over x square minus 4 when x approaching to negative 2. So kita akan define function. Okay, yang ni. So kita akan write down the function, the equation. Okay, so untuk tulis limit, ini dia punya common lah, limit, sebab kita dah define function, kita terus tulis gx. Okay, sebab dia nak x approaching to negative 2, so kita kena buat x equals to negative 2. So bila kita tulis yang ini, automatic kita dapat answer dia. So ini kalau kita guna common. Bila mana kita guna operator yang mana ada dalam mapper, kita boleh ambil yang ni lah, yang first ni. So sebab kita dah define function gx, so directly kita hanya tukar f ni kita akan edit kepada gx, a ni kita kena tukar dia kepada negative 2 based on question yang kita ataupun soalan yang kita nak solve lah. Okay, so dalam limit, tadi limit sekarang saya nak tunjuk continuity. Okay, so dalam 1T3 pun ada piecewise function tapi tak berapa detail lah dalam okay, tapi yang ini dalam 1A3 kita akan go through piecewise function ataupun dalam topik continuity. Okay, biasanya saya akan ajar jugalah macam mana nak display and plot the graph of the piecewise function. Lepas tu kita test student, try to get the value for evaluate for f2 and determine the continuity of fx at x equals to 2.
Okay, so untuk piecewise function, ini dia punya command F. Okay, ini kita define function tu, kita tulis piecewise. Okay, nampak tak beza? Okay, ni adalah kita punya equation kan, yang output. Kita tak akan tulis yang equation kita dulu, kita akan start dengan range. Itu dia punya cara penulisan untuk command dalam write the piecewise function. So we start with the range x less or equals to -2. After that we write down the equation yang involved. Okay. Next kita ada dua ni, so kita kena tulis -2 less than x and alright, x less or equals to 2, comma. Okay. Next is we write down the 2x. Okay, be careful before you write down the x, make sure you put the multiplication, so the star ataupun string tu lah. Okay, next adalah kita letakkan range yang ni. So x is greater than 2 and the next equation. So dia akan appear macam ni. So dalam writing kita kena start dengan range dulu. Okay, after that, sebelum kita nak plot, kita kena yang ni saya define function. So yang ni, yang first ni saya tunjukkan piecewise. Macam mana nak tulis piecewise. Okay, yang kedua saya define function tu untuk saya plot the graph. Okay. So plot fx. So x2 from, let's say lah kat sini kan kita nampak dia -2 to 2. So it's better kalau kita extend sedikit. So -2 maybe kita boleh ambil -4. And 2 maybe kita extend sikit, kita ambil sampai 4. So graph tu jadi lagi cantik lah. Okay, this continuous is equals to true. Sini kita kena write down supaya kita bagi tahu memang ada wujud discontinuity. Okay, piecewise ni biasanya dia akan menyebabkan ada discontinuous lah. Okay, so untuk soalan B and C, evaluate F2. F2, so kita directly je write down F2. Okay, kalau tengok soalan tadi dia nak soalan C, kita nak tahu continuous ataupun tidak. So kita kena buat check lah. So for the limit from the left and from the right. So ini cara penulisan dia, limit f bracket x, comma x equals to 2, comma left. Okay, kita nak tengok limit pada x approaching to 2 from the left. So output dia keluar 4. Okay, how about limit fx, comma x equals to 2 from the right is equals to -1. Okay, nampak tak kat sini dia tak sama. So that's why bila tak sama, limit ini mengatakan dia not continuous ataupun undefined. So daripada maple, automatic kita boleh buat conclusion bahawa dia adalah not continuous ataupun discontinuous at x equals to 2. So from here kita sudah belajarlah macam mana nak diorang lebih fahamlah konsep continuous tu. Maksudnya bila limit from the left and from the right of the function not equal means that the function is not continuous at that point. Okay. Okay. Next is derivative. Okay. Usually we start with the basic ataupun simple question. Okay. Using maple command. Let's say we want to differentiate 3x cubed minus 4x squared minus 5x plus 2. Okay, so first biasanya kita akan tunjuk common yang diorang boleh tulis satu-satu lah. Okay, untuk differentiate common yang akan kita guna adalah DIFF bracket 3 put this is multiplication, so kita kena ada tanda ni lah, multiplication ni star x power of 3, okay, minus 4 x square minus 5x plus 2, okay. So don't forget to put comma x, okay, sebab kita punya variables kat sini x. So ini macam mana kita nak calculate the derivative, okay. So next kita akan tunjuk kat student shortcut method, okay. Diorang boleh guna operator tu juga, ambil sahaja yang second ni, cuma diorang edit f ni kepada function yang diorang nak dapatkan ataupun nak solve. So they will get the same answer. Okay, so this is for integration. Okay, using, let's say the question asks you to, using maple command, calculate the antiderivative of x power of 5 plus x power of -4 over x power of 2.
Okay, and then they have to find this definite integral lah. Kita nak dapatkan nilai, let's say daripada 1 to 3. Okay, okay, so untuk integration, diorang boleh write down the comma int and write down the equation, and don't forget to put the variables. So comma, letakkan simbol x. Okay, ataupun shortcut method, saya tunjuk juga kat student, mula kita ajar yang common yang dalam Maple lah yang kita perlu tulis. Okay, ataupun diorang boleh guna terus daripada operator yang ada simbol calculus, terus diorang ambil yang ini, icon yang ini. So diorang just exchange the F here ataupun edit the F with their question. So kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so untuk yang kedua, kalau nilai daripada 1 to 3, nampak tak? Daripada cara biasa, student kena key in dululah, kena write down the int, command, bracket, the function, and the x. Okay, the range of the x is from 1 to 3. So beza dengan yang atas ni, kalau kita tak ada specific value, so kita ataupun range, kita just tinggalkan x. So beza yang ni, bila kita ada specific value, kita kena tulislah from 1 to 3. So make sure we put only 2 dot. Okay, 2 dot sahaja. So dapat jawapan. Atau guna shortcut method, kita guna yang ni. Oh, ada error sikit sepatutnya 3 dulu kat atas ni. Okay, sorry. So kat sini nampak tak? Student juga boleh solve. Kalau tak nak guna coding ni, diorang boleh ambil directly daripada calculus ni. Ambil sahaja yang ada nilai ni lah, icon yang ada nilai sebelah yang tadi lah. So just edit lah yang ini x2, x1 dan juga f. So dia orang pun akan dapat jawapan yang sama. Okay, so analysis of function. Okay, macam saya sebut tadi ada dua lah, polinomial dan juga rational. So yang ni saya tunjuk yang polinomial. Ini yang contoh-contoh, kadang tak sempat nak tunjuk ni, ataupun ni saya tunjuk satu-satu macam ni lah. Okay, soalan macam mana kita nak tulis. Okay, contoh macam kita nak dapatkan critical point of this function. So what we do here is, first of all we define first our function. Okay, kita write down the function and this is the output yang akan keluar dalam Maple. Okay, how to get the critical points ataupun critical values? Okay, so we have to do the first derivative. So untuk derivative kita akan write down DIFF pun boleh macam tadi ataupun capital D. So since kita dah declare ataupun define kita punya function f ni, so kita hanya tulis f. So ini yang akan keluar lah. So kalau x bracket x square minus 4, kalau kita differentiate, you will get 3x square minus 4. So solve means here we want to get our critical values. Okay. So next, we want to find the intervals. Okay, you have to determine which intervals is increasing or decreasing. So in order to get in Maple, okay, apa yang kita boleh buat adalah kita plot graph kita yang first derivative tadi. Okay, so we plot the function of first derivative, which is 3x square minus 4. Let's say the range is start from x from -5 to 5. And y equals to -5 to 5 with the color red. Okay, so bila kita plot ni, kita dapat tahu graph kita daripada negative infinity to first critical point, critical values ni adalah increasing, dan 2/3 sec 3 to infinity pun increasing. So ini cara untuk kita determine dia increasing, dan satu lagi intervals adalah decreasing. Okay, so to answer the question extremum point, yang ni kita akan tengok pada graph jugalah. Okay, so next, to get the concavity, whether it is concave up or concave down, so we can do the second derivative. Okay, ini common yang saya gunalah. So d of the f. Okay, ataupun mungkin awak boleh buat d bracket yang 3x square tadilah, masukkan function yang first derivative pun boleh. Okay, and we get x which is 6x. So second derivative yang kita dapat adalah 6x.
So solve untuk kita dapatkan kalau concavity ni kita nak dapatkan inflection point. So inflection point kita adalah zero. Okay. So from the second derivative, concave up is 0 to infinity, concave down in negative infinity to 0. So yang ini kita student boleh dapat manually lah untuk cari inflection point. Substitute sahaja nilai x ini pada function f. Okay, last kali sketch the graph. Okay, so sketch the graph of fx. Range daripada x from negative 5 to 5 and same goes to the y from negative 5 to 5. Okay, so from this kita nak dapatkan x-intercept, kita boleh tengok lah x-intercept kat sini, right? Sebab ni lah lagi mudah lah untuk diorang tengok. Okay, ini adalah contoh-contoh sampel assessment. Okay, yang saya ni lah, saya macam 1A3 ni biasanya saya buat by group. So untuk mengelakkan student meniru jugalah ya. So setiap group akan dapat soalan yang berbeza. Okay, saya akan bahagikan ikut question ni by group lah. Okay, okay, cuba kalau tengok kat sini, saya ada maple common dan maple output. Okay, common adalah yang kita tulis, output apa yang keluar yang colour biru tu lah. Dan di samping itu, biasanya saya akan minta juga student buat tanpa maple, maksudnya manual solution. Menggunakan macam untuk exam lah. Ini adalah salah satu topik yang untuk previous final markahnya sangat tinggi. Topik ini saja tak silap saya dalam berapa belas markah. So di samping kita mengajar maple, kita juga nak identify lah student punya understanding dalam topik inilah. Okay, selain daripada itu, saya ini hanya exercise lah. Kadang saya bagi juga soalan-soalan macam ni lah. Okay, yang berkaitan dengan limit dan juga continuity. Ini untuk 1T3. Okay, 1T3 kita akan biasanya tengok learning outcome jugalah. Saya akan tanya topik circle dengan radius, graph, linear inequalities and trigo. Kita cubalah, biasanya kita akan cuba slotkan kelas tu maple lah sebab kekangan lab kan. So ini adalah contoh soalan maple yang saya share lah kat student. So ini reference yang saya guna. Ada juga yang lain-lain, tapi yang main ni saya guna yang ni lah. Okay, kita bagi juga untuk student sebab dalam ni banyak boleh explore macam-macam graph. Dalam topik ni juga ada untuk application of maple. Okay, itu sahaja. Ini untuk slide. Okay, saya nak tunjuk demo lah. Okay, ini adalah contoh maple dalam 1T3. Okay, tadi kita mostly tengok comments kan yang ni. So kadang-kadang saya tunjuk juga student macam yang Cik Syawal tunjuk tu lah. Kita explore, ni adalah contoh dia lah. Okay, Assalamualaikum. Okay, now I would like to demonstrate certain topics that we can explore using the method. So, first of all, okay, let's recap again what we have learned or what we have looked today. So basically, the previous one I showed you how to use the method using the correct comments. Alright. So now we would like to explore more in method using the tools. Okay, let's say you have this equation. So this is some topic in the topic of circle. So you go to the tools, we go to the tutors. So for this topic, we go to the pre-calculus. So next, select the comic section. Okay, so this is the appear one here is the basic equation. So we want to change it into our equation, right? So we just click here, control this. So this is our equation. Okay, so I just drag this one. Okay, all right. So after we change we insert our equation, what we have to do here is we put the display.
Okay, we click the display. So this is your graph for your equation. So from this equation, we can find that, okay, we can look here that our standard form is x minus 2 power of 2 plus y power of 2 equals to 4. Besides, you also can get the radius, which is equals to 2, and the center to 0. So if you want to change maybe the color, the range, or the labels, you can click either one here. If you don't want to adjust anything, you just click OK. So we click the close. Okay. When we click the close, it will appear the graph. Okay. Okay, next, I would like to show one more topic, which is in the tutors. Still in the pre-calculus, which is how to draw the linear inequalities. Okay, in the graph technique. Okay, so the previous one we add, the common is we add the equation. So using the tools, let's say I just select the three equation here and set these three equations. So I just take the three above, okay, which is x greater than 2, x less than 3, and x minus 2 less than y. Okay, so we just click display. If you look here, this is our graph. So the shaded region should be here. Okay, right? So x is greater than negative 2, x is less than 3, and the last one is x minus 2 less than y. So the shaded or the visible region is within the color red. Okay, so if you want to change the color or labels, you can click here. Okay, if you don't want to change, you can click OK or cancel. Okay, so when we click the close, it will appear in your neighborhood sheet. Okay, so you can explore more for the calculus, pre-calculus. There is many topic. Okay, you can try to explore. So that's from MAT 1 to 3. Okay, now we look at the tools for MAT 1A3 for calculus 1. Okay, I just take two topics. Okay, first we look at the analysis of function for rational functions. So when we talk about rational functions, it involves asymptote, right? So it's better if you use the tools. Okay, we just go to the tools and then we go to after we go to the tools, okay guys, we go to the tutors, we go to the calculus single variable, okay, and next we go to the curve analysis. Okay, so just take the tutors and after that take the single calculus with the single variables and then you click curve analysis. Okay, so after 2 seconds, right, so it will appear okay, all right, so this is the curve analysis. Okay, if you look here, we have a function increasing, decreasing, concave up and concave down. So most of the analysis of function we can find out from these tools. So first of all, we write down our function. Okay, so let's say I just take one rational function, which is x plus 1 over x minus 2. So you can put any range for A to B. So let's say I just put from negative 10 to 10, right? So let's say you want to explore the maximum, or maybe you want to try to get what is the increasing for our function. So you have to click calculate first. Okay, calculate. Okay, so it will display like this. Okay,
And so from here, the statement from our graph is state that there are no increasing interval for our function. Okay, how about decreasing? After you click decreasing, please click calculate. So after that, your mapper will run or you will get the result. So from this graph, with the range of -10 to 10, you can get that it is decreasing or is on the intervals -10 to 2 and 2 to 10. Well, how about your concave up? So you just click the calculate. So it state here that your concave up on the interval 2 to 10. Okay, you also can get your concave down and your inflection point. So from here, it state that there is no inflection point. How about your zero? So zero is your critical values, okay, or your roots, right? So your roots here is, okay, sorry, not the critical values, it is roots, okay. So if you look here, we have a 1 intercept here, right, which is -1. So it cross at the -1, okay. So the root here or the 0 occurs at x equals to -1. So if you want to change this one, you can click the option here. Okay, so this is the display and you can click close. Okay, so it will appear the graph for our x equals to x plus 1 over x minus. Okay guys, so next we look at the mapper. We want to use mapper in order to solve integration by substitution. Okay, let's say you have a one equation which is x squared times x power of x cubed plus 1. So this is my equation. Okay, if I click INT, okay, so in order to solve this one, what you can do here, you just right click, okay, you just highlight this one, okay, right click, okay, and then you click the integrate of this function. So usually when you use this mapper, it will directly give you the answer. Okay, integration of x squared x exponent x cubed plus 1 is equals to 1 over 3 x power of x cubed plus 1. That is the answer. But now I would like to show how mapper can use to solve integration by using substitution. So to make it clear, what you have to do first is you change this small letter I with the capital I. Okay, so when you click when you change it, it becomes like this. So we want to apply the substitution. So next is, okay, before we do the integration by substitution, you have to upload or you have to load the package. So for integration, we will write down the integration tools. Okay, integration tools. Okay, so make sure you write the correct sentence, alright? So if you click this one, integration tools, for substitution, we will use the commas change. So be careful, guys. The C here is, yes, capital. So make sure you use the capital letter. Okay, so I want to recall or I want to use the equation number 2. So what we have to do here is you just click insert. Okay, insert, and then you just take label. So we want to select or we want to write down our equation number 2. So just click OK, and then you take comma for equation number 2, and we want to do the substitution. So what we have to do is you put U,
which is equals to, okay, please put the bracket. Maple is quite sensitive, so it's better you do the, you put the bracket, which is x power of 3 plus 1, right? So plus 1, okay? Alright, x cubed plus 1. So we close the bracket and put one more bracket and semicolon. Okay, so here guys, what we do here is we change the x cubed plus 1 as our u, right? So this is what we have. Okay, next is we want to evaluate this one. So what we have to do is we highlight and we click the evaluate from inert. Okay, so this one, and after that, so for our answer, we don't want our answer in U, right? So what we have to do is we evaluate that point, we change the U with the x cubed plus 1. Okay, what is your U? The previous one is x power of 3, yes, plus 1. So, okay, so it's better you put the bracket here. Okay, we don't want it confused with the previous one, the 3. So we just click OK. So from this answer, you will get that the answer is 1 over 3 x cubed plus 1. So this is how Maple, or we use the common integration tools with the change in order to get our value for integration by using. Okay doktor, itu saja. Saya minta maaf ya, video tu macam tak berapa clear. Nanti saya share link dia lah. Okay, itu saja perkongsian daripada saya doktor. Terima kasih.